ওডিসি ডান্স একাডেমি। শিবরঞ্জনীতে স্টুডেন্টদেরকে ওডিসি নৃত্য শেখানো হয়। সেখানে আমি নিজের হাতে প্রতিটা স্টুডেন্টকে ট্রেনিং করি এবং প্রতিটা বাচ্চা, ছোট ছোট বাচ্চা 3 বছর, 5 বছর, 10 বছর এবং 7 বছরের স্টুডেন্টও আছে যেখানে শিবরঞ্জনীতে শেখে। ডান্স ইজ এ ভেরি গুড এক্সারসাইজ। নিউ জেনারেশনে আজকাল বাচ্চারা ভীষণভাবে গ্যাজেটে ইনভলভ হয়ে পড়েছে। তো শিবরঞ্জনীতে আমি যেটা মনে করি যে ইন্ডিয়ান হেরিটেজ অ্যান্ড কালচারকে যাতে আমরা ধরে রাখতে পারি, তার জন্যেই এখানে যে ট্রেনিং এবং শিক্ষাটা দেওয়া হয় ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল ডান্স। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। लम्बोदर नमस्तुभ्यं शततं मोदक प्रिय। लम्बोदर नमस्तुभ्यं शततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। लम्बोदर नमस्तुभ्यं शततं मोदक प्रिय। लम्बोदर नमस्तुभ्यं शततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ক্লাসিক্যাল ডান্স আমাদের দেশের একটা কালচার, একটা হেরিটেজ, যেটার জন্যে নিউ জেনারেশনের উপর এই ডান্সটাকে যেন স্প্রেড করতে পারি, এই আর্ট ফর্মটাকে যেন স্প্রেড করতে পারি, ঠিক ওরকমভাবেই স্টুডেন্টদেরকে ওইভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। আর শিবরঞ্জনী নামটার মিনিং হলো শিবরঞ্জনী, শিবা। তো শিবা যেখানে সবার সাথে আছে, তার ব্লেসিং আছে, আমার মনে হয় প্রতিটা স্টুডেন্টের ফিউচারটাও ব্রাইট হবে শিবরঞ্জনী। जनार्दन
माण्डवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणम् मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्द सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि ॐ नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराघ्रिपीठ भूभुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धु शेखरः ललाट चत्वरज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्ग भालिपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः তারপর আমি গুরু হিসেবে তাদেরকে যতটা পারি আমার সাধ্য মতন আমি ট্রেনিং শিবরাঞ্জনীতে ফার্স্ট তো আমি নিজে একজন ওডিসি ডান্সার তো পিওর ক্লাসিক্যাল যেটা বলে ওডিসিটা তো মেন কারণ উইদাউট বেস কোনো ডান্সই করতে পারে ডান্সের জন্য ক্লাসিক্যাল বেসটা ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো ফার্স্ট এখানে পিওর ওডিসি ডান্সের ট্রেনিংটা হয় তারপর আমরা ওডিসি ডান্সের উপরেই অনেক কিছু কন্টেম্পোরারি যেটা বলা হয় আজকাল সেমি ক্লাসিক্যাল অনেক কিছু কম্পোজিশন করি কিন্তু ফর্মটা ওডিসি ফর্মটা রেখে সেখানে ফোকও শেখাচ্ছি আমরা
পাহাড় বাগমুন্ডি অযোধ্যার কোলে উজল পাজল মনের কথা মহুলে পিয়ালে ডুংরি পাহাড় বাগমুন্ডি অযোধ্যার কোলে ত্রিম দিদি দিম ধামসা মাদল বলে ত্রিম দিদি দিম ধামসা মাদল বলে দেখবি রে চলাচ্ছে সবাই ঝুমুর গানের তালে ভুলি যাব দুনিয়া কর মায়াকে ছোড় যাব সুন্দর আপন কায়াকে ভুলি যাব দুনিয়া কর মায়াকে छोड़ जाबो सुंदर अपन काया के हरियारा दुनिया छोड़ जाबो दया है रे है सुंदर काया माटी ते मिल जाबो दया है रे है एक दिन उड़ी चली जाबो दया है रे है सुंदर काया माटी ते मिल जाबो दया है रे ওড়িশি ডান্সকে ফর্ম মানে কম্পোজ করছি ওড়িশি স্টেপ দিয়ে তো সব রকমই আছে ভেরিয়েশন আছে ডেফিনেটলি কিন্তু মেইন হলো ওড়িশি ডান্স যেটাকে পিওর ক্লাসিক্যাল ডান্স गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दिविसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शतखण्ड विखण्डित रुण्ड विकुण्डित शुण्ड गजाधिपते विपुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते আমার স্বীকৃতি চ্যানেলে নৃত্যের তালে তালে আজকে আমি আমার স্টুডেন্টদের ছাত্রীদের নিয়ে এসেছি আমার স্টুডেন্টরা পারফর্ম করবে শুনে দেখা যাক তারা কীরকমভাবে পারফর্ম করবে তাদেরকে আমি কীরকম শিখিয়েছি